min ye bandaw ye bandaw wajaba te ka do gwanzan fana te sabula foyi tike gwanzan ni ya ye bolongoni nyeshina ma chamana wajaba to ba jira ka fo aka bara ani akilina minu mbala adila ka minu nge ka koro jamana kono olu de wulila ka jwayi hali président Dakar odo wajaba te note ni zora su koron abi lafiya bola wajaba te ikardon ga yano do cha ay wuli ga do chamange ma minu ba don ma minu ba jugo na ka ke walo don wajaba te olu ya jira ka fo abise colonel major ikardo bandaw wajaba te nya fi jugo abi sengel lafiya bola ndene ndemeni ikardon jere de kulu mi zigira u ka sugandili ke jamana masake yala kalotani shegi kono bele jide benaka mayala la kera bandawi aka danga onaka colonel Asimu Goitai wajaba te ikado debina ke vice president Ali semane kala ko akodi chemi ndara ninye nyodo duni bele badale do akuna wajaba te sabula jamana bi lenge langala jamana ikado tafo ni nafa bele jile gelalembe politique mo nyi bolembe o ba fe ko nyi toala ni bele jile gelabe nga chemi ngoni do wajaba te ikado ati masego ke wajaba te ka fode awa iba nege walma ka bla flila bandaw to cey wajaba te ka do sabla sorasi min do ani ya tay wajaba te hakina tay ay baraka jamana kono ka damine kabina bi do mi larmela fobi wajaba te mashi dingilinde mim se ka fo yefiya nyala sebene kala ko akika do mi nyende na do nyi gerdiga ni wuli ka do na wili wajaba te ika do awa ala koni ya kanu nini de aka wele ka ke mali president ni wajaba te sebene kala ko colonel fla olu de na ke mali masake ani masake danganye minyi CNPC ulu koni nyu ujigida bandauka wajaba te kumbala ayra ikado demisen de sabla aywa minyi sambi wulufla bunyangwe ikado bandau mali president ngura abu dila wajaba te awa kabini wuli ka do bulo dara kabini domi afura kwa tara retraite la wajaba te ka taw dola kana bla bila mama aguna ngame mama tafanye ngaminyi sorasya ya bara minunge ni yakili bala mekalo san 2014 wajaba te kado a welela kake surasu ka ministre ikado ministre des anciens combattants ikado awakada awa wuli ka jon ni jetimina chamanga ga kunda ala majaya sabula ale kuma sumele bube mai ga ka gouvernement wajaba te ikado nana wala seme orondi be ministre fo be abele jile tara nga semene kala ko aye cliff la minge awa surasu ka ministre yala bele jile ado ko chetemena wajaba te kasabu ka minyi ikado atukuru ka do idingo dafe barani vi ani barani je minye ango ke kata sebe korogun wajaba te ikado bele jilo ya no fe akuni ya takalaje mali sorasi yere do kaso ke minye ay sorasi ya ndemne jamana ngono hanna tara dafa kalonge ikado yorowere la ikado akuni wuli ka jobuluda mali yere do kono sorasi ya kudumuka ako awa minye dafa kalonge nuka mastage ikado awa pilote d'hélicoptère avion minum bisinga wuli te yeke no bi digi yeke o boli ba ngana do ayo kala ke URSS wajaba te akika don odo abise kana domi ani jala banana jala min ba jira ka fo avion bolé atuna ayele ikado ayo sebe korodo wajaba te chama ba fo kwa ni irisu de ka suru ko tabla irisi hakilna de bala wajaba te no dumbi chemina wajaba te kado ti ware fo ti sanu fe o tay barani je ani wuli ka joy ikado afora ka keke to mi ni market abi kwakari kala ko akonga yano fana che minyi jina Musa Traoré ikado ano fana barake wajaba te kaso ke minyi ayo wuli ka jo chama go fana no fe wajaba te haka ja wadangoroban min woni ye ni bele jile jate di nana ta no fe ka fo ale de se ka mali bo dinga kono bi sabla abunyani be sora su fe abunyani be civil fe wajaba te matre kan dondigala abagena utikalo kile mugandi saba 1950 sangadu wajaba te segu jamanana Allah segu jamana na ala danga president sunya on yere la sa segu yere be ga chew labo de abo sigay sanga de do wajaba te ikado ngania me daw segu jamana na fenfla do jumen ni aywo bobote abike dafinye walma abike samoy segu jamana na daw ko ni bitani ni shiabu deka abiso ngake dafinye de wala nyo de fiyo bobo dafi samogo mbandaw ye dafi non et soku don mo dongoy mbandaw aneve benga kare kono mame aneve benga kare kono aneve bi ka kare kono
ka neve bi ka kare kono bandaw neve be ka kare kono o be ina suru ya nywana mali ko ni ya ko neve be ka kare kono dona fi c'est ça mais adin ana ngumi balota nywana neve ga mi fie ni nda o mai de no de be baroke mbe doni ndalaw o bobo foro la no be baroke tamani kala ko ako mali president gura no e chama je fanga president wajabate e ka do bandaw aka wuli ka joni chesiri wajabate ma se ka fo tabarakala sabla chesiru ni kala minu ngarafe wajabate e ka do abikene ka ikene min do ako ngunu chama ba no fe wajabate helicopter bolli ako ka do puma min na tlalula wajabate ka do wuli ka jo waro nana buluda sabla minni armée de l'air wajabate e ka do ko brevet d'études au babulu wajabate kado temene ngofe minye awa école de guerre Paris wajabata ayoke semene kala ko awa bandaw ko ni bise ka febe jalaki biaka ka fodi ko barakala te walma ko madu ba namu o chete wajabata ko ni ko ta kala jangunu minum ba nofe minye ko sena e kado wuli ka jo minum bulo dara ani jete mine minum bulo dara bela jile ba do semene kala ko akodi e kado ngunu warabe wajabata hanna soro mo sebe anya me ka fo minye ani Musa Tarawele bla nywana alaka hina Musa la ya rabbi Musa Tarawele muso ka garde corps ko wajabata kado aye fero do tige min ye kulubaye ma sugu bela jele manga dunga bo o kuma ka glaglana o yaro fama muso na so mo ni balmo ya wele nolu nana ka soro aywa shara minu volo nu ma batu no wele law senga fa ayin blakadu ya be ke mali ko nane a démissionnaire ya ka démissionner ya ju bojabate namu ko sena ngunu do fana bi fa no fe minye kuma me ka aye ministre bojabate e ka don Aba Karim Keita o e president dengay ya do alikum se ko chamana e ka don ministre tem mali ko na tem min wele asagona do wana don la 23h ay bada wele ay bada wele ka to ministre surasu ka ministre ala ay bada wele bada ko jondo ako Karim Keita ko mundo ako no ni chi ni ja ko ko fa de tela ni ye ni nywana warake ni ne wele ni erla ko ne ministre me tasuma duila gasike ifla de ne ya fio ayara kurushe yede adona ma ngama ni kuma minu me fondi tiedo chemi mi se kan vo Karim Keita ye Karim fale do ani na mali atai chemi se kan vo mali Karim ye otebe na so la kuma minu vo ko nunu etie amene de nyini yede ne mali jatole de politique mo kasawale alakama ma minu bi fagani no kasawale alakama wajabate ni mi ato alakama ambi tereke katama ka kogla yede mama ya fo ki bi shitika ni na amutasuma daila ambe bako ni mu yesa bani aye mi zalo ka bo le malien kono faso de karamo ko debatu wora ne ben tike do le matin fasiriba no ye Musa Boli flake ako colonel Hashim Goita karamo ko debatu ngora jamana ka sambi woro soro la abora ni ka kuma jamana deun ye akuma jamana deun ye jere jakulu jume to la o de CNSP ale nyema o de be ka mali marambe dumuna ko bi fo ka ta fo sa chama chafanga nyema o yaga kalinga mbaro ke fasiriba ko temene malidon sigile colonel Hashim Goita karamoko dabatu ngora abora ninga malidon fo ka malidon wala nyumandon ako jamana ka sambi woro soro karamoko dabatu ngora yani BBC kunu de temena ma mi jamana imbo to babulombolo ninga ka yira mahorata president Modibo Keita ay boya masingi ke Modibo ako Modibo ala ka darosma karamoko dabatu ngora ay baranyum to anye dore ko nite ambolo alibi anga temeno barakele ye president temena fo na bla alela karamoko dabatu ngora ya bela jele wala nyumandon fasriba ko no ye Musa Boliye ako jamana imbe dakumu ka be domina ko bi colonel Hashim Goita ako anga hina malila anga mali kanu karamoko dabatu ngora mali mago be fendo la o de ye beni kilenya ye mali mago be fendo la o de ye kanga finitigala ka udeme fasriba ko Hashim Goita awasale ako jamana ka sambi woro soro karamoko dabatu ngora ko mali be degundo kono anga na nyino ko de jadisu teresu ube mali ko nala wulu be se ka kala sira kono kanga finitigala ka udeme ako fene ma teme ka boy kalanko gela be malila ako kalanko o kanga nyina bo jona malila karamoko dabatu ngora kalanko ma teme ka boy ako kenya o ye malidin bela
lajɛlen kunkan ko ye bi o kuma kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye olu finitigilakaw ye k'u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka jamanadenw lafiya jamanadenw bɛ se ka lafiya ni sira minnu a tɛ taa kɛlɛ ɲɛdɔn kɔ a ko min ye finitigilakaw ye u mago bɛ fɛn o fɛn na ko bɛ ɲini ka d'u ma fasiriba ko colonel Asimu Goyita a y'a yira k'a fɔ jamana ka san 60 karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra fanga dafiri dɔ fɛ min ye jamana masakɛkɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita CNSP olu de bɛ ɲɛmaya la karamɔgɔ Daba Tunkara u y'u bolo ɲɛsin maa min na o de ye colonel major à la retraite Nbandaw a ko Nbandaw gansan tɛ u y'a sugandi an b'a dɔn a ka kankelentigiya an jɛna n'a ye a ka hɔrɔnya a ka laadiriya a ka jamana kanu k'o de y'a to k'u y'a sugandi an ɲɛna karamɔgɔ Daba Tunkara naamu fasiriba ko a ko cɛmancɛ fanga baara ye san 1 ani kalo 8 ye a ko n'i y'a lajɛ min ye kalo 18 kɔnɔna ye n'o bɛ san 1 ni kalo 6 kofɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ko jamana kɔni a bɛ dilan ka sigi kala kelen kan a bɛ taa kuncɛ ni kalafili ye ni ka jamana ta k'a di masakɛ kura ma démocratiquement a ko ye maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen conseil national de transition karamɔgɔ Daba Tunkara o fana bɛ sigi sen kan n'i y'a lajɛ maa 17 o bɛna kɛ k'o ɲɛnamaya maa minnu bɛna kɛ kulu fana bɛna sugandi minnu kan ka Mali kunkanko kuma fɔ degun min bɛ Mali kan k'o ta ka bɔ Mali kan a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnna ka ban karamɔgɔ Daba Tunkara jumadon jamana masakɛ kura k'a b'a ka kalinga kɛ malidenw ye tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ Musa Boli ale ka sɛbɛnni don namu su min bɛ ja kabini fitiri i b'o ja dɔn nin sɔrɔsi minnu ye coup d'état kɛ ninnu na ka di Wajabate k'a dɔn yɛlɛma cɛ ka ɲi baarabolo minnu bɛ yen kabini sisan an ye tamasiyɛnw ye Wajabate k'a dɔn Bamanji k'a daminɛ camancɛ bolo la Moti ka n'a gosi ɲini ka fɔ Segu jamana na ta min dugulen d'u la bi Wajabate o bɛ maa wasa dibidibi la k'u bɔrɔ dɔn dibidibi la a bɛɛ tɛ ka fɔ u bɛ k'u bunte de n'o ye kelen ye fiyewu coup d'état kɛcogo tɛ kelen ye Asimu Goyita ka coup d'état ni maa wɛrɛ ka coup d'état tɛ kelen ye baara ɲɛna i ye tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ Allah u kɛcogo tɛ kelen ye mɔɔ de ye kelen ya o fana ye tiɲɛ coup d'état minnu dɔw kɛra y'a fɔ b'a la o y'a sɔrɔ an bɛ Kidali a bɛɛ minɛna fo Moti o kɛra u dan bɛ kolo kala Allah cɛw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye dɛ est-ce que Asimu Goyita Modibo Kone colonel major Ismaël Wake Jaw Sadio Yede a yɛlɛma masaw ninnu ni maa ye kelen fiyewu i bolo don n bɛ boli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sort o don Wajabate i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko OM ko a k'i k'a dɔn mɔɔw tɛ kelen ye Wajabate n'i ye mɔɔw feere ɲɔgɔn zɔngɔn na i k'a dɔn dimi na jamana den dɔ fa a ko Amadu Tumani Ture ATT kunun ko ATT bi ATT i k'a dɔn Amadu Tumani Ture a kɛn bɛ ko nabi ɲuman a kɛn bɛ ko ciba sabula kuma o kuma n'a b'o bɔ a da walima taabolo fɛn o fɛn n'a y'o jira tile laban bɛ bɔ yen nin président kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture Wajabate i k'a dɔn a juguya t'a bolo k'a taara maa si ma sabula ni Ala y'i da min kama i bɛ k'o de ye i k'a dɔn min ye jamana san 60 ye a ɲininkara Radio Mali mɔɔw fɛ i k'a dɔn a ye jaabi minnu di Wajabate a bɛ maa hakili sigi a ko kabini san 2006 ale Amadu Tumani Ture a ye wulikajɔ boloda farafinna jamana fɛn o fɛn bɛ Saheli jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen wele ka kangari daw ye a t'a lajɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ boloda fɛn dɔ ɲɛsinnen bɛ an ka jamanaw ma a kɔni bɛ daminɛ Mali la nka n'u tilala anw na don o don i k'a dɔn Saheli jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ t'an ye dabali t'an ye armée minnu b'an bolo an fanga tɛ se k'u kunbɛn sabula ninnu labɛnnen bɛ minɛn b'u bolo Amadu ko ale de ye nin fɔ kabini 2006 Wajabate i k'a dɔn caman y'a kɛ sɛnɛ kuma ye ŋunuŋunu ni ŋanaŋana cayara i k'a dɔn jamanadenw yɛrɛ dɔw bɛ yen i k'a dɔn Wajabate a don ni bi tɛ kelen ye caman ye kuma caman fɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Amadu Tumani Ture a donnama in kama a ye kuma min fɔ farafinna Wajabate ko an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn a ye laɲini min kɛ san 11 kɔfɛ u nana o laɲini de kɛ o dun y'a sɔrɔ kɛlɛ tiɲɛna o tiɲɛ ye de a kungo kan kelen tɛ se G5 Sahel a y'a fɔ dɛ G5 Sahel o sigira Amadu ye nin kuma de fɔ a ka ca san 11 i k'a dɔn maa si ma se ka fili ka kara la kuma min n'u nana don Mali la k'an k'u sago ye farafinna Saheli jamanaw y'a bɛɛ lajɛlen minɛ G5 Sahel sigira yani tiɲɛ
ale y'a fɔ don min n'a kun kɛra o don an bɛ se bi ma wa abada Bɔjabate u tora taa ka segin ni ɲɔgɔn ɲininka la Bɔjabate k'a dɔn Bamandi nana dɔɔni ka Mali fa bɛɛ lajɛlen minɛ ka laban min ye Saheli jamana in ye k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hali minnu tɛ Saheli jamana na ni n'an bɛ ayiwa dancɛ la u y'u digi k'a bɛɛ lajɛlen la a ko Amadu Tumani Ture ye nin kuma in fɔ k'a don ye Bɔjabate a ko an bɛ don min na ko bi min ye Amadu ye a ko Mali i k'a dɔn jamanadenw min n'a ni gɛlɛya caman a ye gɛlɛya caman sɔrɔ nka gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana i k'a dɔn wulikajɔ de b'i boloda foyi t'a kɛ basigi ani ɲɔgɔn lamɛn a ko ale sɔnna min ye jamana in ye i k'a dɔn a transition kan ka kɛ waati ye waati min bɛ kɛ sababu ye hakilinaw ka yɛlɛma i k'a dɔn kunnafoni caman ka ɲɛfɔ Bɔjabate fɛn min bɛ yen n'o ye majɛ ye o ɲɛ ka ɲini k'o boloda n'o kɛra Bɔjabate i k'a dɔn jamana bɛ min nɔfɛ o bɛ ɲɛ nka a tɛ taa ɲɔgɔn sɔsɔ kɔ a tɛ taa kuma kɔ Bɔjabate a tɛ taa ka ɲɔgɔn jalaki a tɛ taa ka nin ci dan nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana kanu de kɔnɔ Bɔjabate n'o kɛra i k'a dɔn don min cɛmancɛ fanga b'i kunjɛ o don bɛ kɛ sababu ye Mali a ka sariyabolo kuraw sɔrɔ ka hakilina kuraw sɔrɔ a bɛ sinsin fɛn min kan gɛlɛya o gɛlɛya n'an b'a fɔ Bɔjabate a bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu senfɛ min ye président Amadu Tumani Ture a k'i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ ciba sabula a ye min fɔ san 11 Bɔjabate a laban taara ko ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sɔfi kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don l'Expresso fasiriba n'o ye u ye nin sɔrɔ RFI kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara o ko an ka jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Mande masa Ibrahim Boubacar Keita karamɔgɔ daba tungara k'a bɛ Émirats Arabes fasiriba ko Mande masa a ye Mali mara san 7 san 7 ye karamɔgɔ daba tungara a ma kun cɛ ni hɛrɛ ye sabu sɔrɔsiw y'a ka fanga dafiri o kɛra utukalo o tile 18 tɛmɛnen fasiriba ko fanga in bɛ dafiri waati min na o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ belebeleba o bɛ jamana masakɛ kɔrɔ kan n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye karamɔgɔ daba tungara min ye a ka furakɛli ye Émirats Arabu a yɛrɛ tun kan ka segin ka taa ni coup d'état ko tɛ ni ka taa a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka wele kan na mɛn tuguni sabu bana min b'a la karamɔgɔ daba tungara a kɛmɛ ka digi k'a la kosɛbɛ fasiriba ko min ye sɔrɔsiw ye u y'a lasago waati kunkurunin kɔnɔ a ma ɲa min kɔ karamɔgɔ daba tungara u ye bolo bɔ a kan ni k'a bila ka taa Émirats Arabes Ibrahim Boubacar Keita a bɛ taa don min na fasiriba ka fɔ la a kelen tɛ a n'a furumuso n'o ye Madame Keita Aminata Maïga ka taa bila min ye a jɛɲɔgɔn caman na a n'a ka kɔlɔsilibaw n'o ye garde corps ye karamɔgɔ daba tungara ko n'i tun y'a tɔgɔmatɔ ye ka don avion kɔnɔ i b'a fɔ ko tɔ t'a la o ko sen kun ka girin i b'a fɔ ko moteur sirilen b'a fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara Ibrahim Boubacar Keita a sera Émirats Arabes waati min na min y'a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u y'a ta daliba dali ni ka don n'a ye labitani karamɔgɔ daba tungara ni ka larawuli k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ a nana na waati sabu bana min b'a la karamɔgɔ daba tungara bana in a kɛmɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tɔrɔ n'a tun ma se o waati o tuma ko Ala man kisi la a masiba kɔni ko tun bɛ bonya kosɛbɛ i n'a fɔ k'a to sɔrɔsiw bolo bɛɛ lajɛlen kɔni y'a mɛn k'a fɔ k'a ye crise kɔni piqué fasiriba ko min ye furakɛlikɛlaw ye Émirats Arabes olu y'u mako don a la o tuma k'u y'a furakɛ k'a bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an bɛ don min na ko bi fasiriba ko Ibrahim Boubacar Keita jɔrɔna ko min tun bɛ a ka bana la ko bi ka kusa kosɛbɛ yɛrɛ tabarikala a bɔra kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo a b'a ka so kɔnɔ a bɛ télé lajɛ la a bɛ Mali kuma fɔli la wa a bɛ tiga ɲimi na tiga ka d'a ye dɛ maninka tiga kɔni a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la maraba tiga de b'a kun Ala ka kɛnɛya d'an n'a ma yarabi an bɛ Jagidi Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ daba tungara n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'essentiel Bɔjabate k'a dɔn wulikajɔ bolodalen don foroba cakɛda min bɛ yen i k'a dɔn ɲɛmaa kura bɛ ɲini sɔmin kɛra jateminɛ kɛra k'a dɔn k'a fɔ maa minnu b'a nɔfɛ min kɔni n'a ka suru bi kosɛbɛ ka da a ka kɛwale ni baara kan Bɔjabate o de ye jaaje ye Bɔjabate a ko cakɛda min b'an fɛ n'u k'a ma ko patronat i k'a dɔn a ɲɛmaasigi bolodalen don min ye wulikajɔ ni jateminɛ caman kan bɔlen bɛ nka jaaje n'u k'a ma Amadu Sangare Bɔjabate i k'a dɔn a wa Conseil national du patronat i kana se ka a wa voter don dugusɛjɛ ale de tɔgɔ bi ta Bɔjabate ko misaliw o ka ca nka ni maa min bi ɲɔgɔn na ɲɛmaaya in nɔfɛ o de ye Mamadu Senze Kulubali sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye Amadu Jaaje Sankare Bɔjabate i k'a dɔn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa ka katimu da u ko min ma programme n bɛna nin kɛ Bɔjabate nin y'a siɲɛ fɔlɔ u ka kɛ patronat na sɛbɛnnikɛla ko u bɛ hakili juru ca ni ne jira i k'a dɔn u bɛ ɲɛdɔn jira Bɔjabate o tɛmɛnen kɔfɛ
maa min b'a la n'o bi baara k'a bolo Mali kɔnɔ farafinna jamana wɛrɛ la n'o ye société bɔ o ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min sera k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan patronat marali a n'a dilali wajibate i kana siga a ko jaaje i k'a dɔn maa hakilima don wa ɲumankɛla don wa baarakɛla de caman de b'a bolo wajibate minnu ka dahirimɛ a n'u ka sɔrɔ bɛ se ka jiri cogo min o ye jaaje ka laɲini jaaje a tɔgɔ fɔlen k'a fɔ a bɛna patronat ɲini bɛɛ lajɛlen ko ayiwa tabarikala sɔrɔ bosobaw min ye usine-tigiw ye maa o maa n'o bɛ munumunu salo la ko in jamanjɛ la bɛɛ lajɛlen jigi dalen don ayiwa jaaje kan n'i y'a mɛn super favori ko jaaje don sɛbɛnnikɛla ko a ko dankɔrɔba in ye kalan caman kɛ ka n'a filɛ ta diplôme de b'a bolo faculté des sciences économiques de l'université de Dakar jaaje Amadou Sangare wajibate i k'a dɔn a ye baara caman de kɛ min ye foroba ca yɛrɛ n'o ye administration ye ka labanza ni kana cakɛdaw dayɛlɛ a yɛrɛ ye wajibate hali office de relais touristique a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya kɛ sɛbɛnnikɛla ko san 1993 min ye jaaje ye i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda wajibate ayiwa min bɛ se k'a to a yɛrɛ ka cakɛdaw n'o ye société africaine d'études et de réalisation k'a ma sayɛr wajibate o ɲɔgɔnna caman de b'a bolo farafinna yɔrɔ caman na a ko ayiwa jateminɛw kɔni y'a jira jaaje nafolotigi min don ani se minnu b'a ye o n'a ta bɛ a sabalilen bɛ ale de bɛ jigin ka bɔ a ka mobili kɔnɔ wajibate ka taama sen la yɔrɔnin kelen wa chauffeur t'a bolo secrétaire t'a ka da la i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye n'i b'a ka numéro dɔn wajibate n'i y'a wele a b'o o yɔrɔ bɛɛ a b'a ta sans te demander nin de ye kadiri yɛrɛ kan k'i comporter ten de wa a ka silamɛya wajibate a n'a ka ala dɔn san o san maa 20 maa 10 a b'o bila ka taa magan a sɔnma tɛ minnu ye a tɛ maa minnu dɔn ala ɲini kama wajibate k'a dɔn Mali ayiwa patronat jɔnko la sisan kɔni alhamdulillah baara kɔni a ɲɛna sabula jaaje ɲɛmaya kɔni yan'a don cɛ wa i kana se ale de bɛ se a kunna canja la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ essentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ n tigɛ don o bɛ kɛ lɔbɔ fasiriba n'o ye Mɛmɛ Sanogo karamɔgɔ daba tunkara a ko min ye dunko juguya banbagaciya ka taa bila faso nafolo burujali karamɔgɔ daba tunkara jɔn de ko k'a ko in bɛna dansira la a ko abada min ye CNSP maaw ye karamɔgɔ daba tunkara o ko jamana baara dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko baara ɲuman minnu bolodara maa minnu ka baara ye ka jamana wari k'a lafu maa minnu ka baara ye ka jamana buruja karamɔgɔ daba tunkara ko wulikajɔ min kɛn bɛ u nɔfɛ k'a ko in tɛ dabila ko ye wa ko bi de ta ko de bɛna juguya ayiwa fasiriba ko sɛbɛnfura minnu bɛ kasoke kɔrɔ n'o ye pôle économie o ɲɛmaa ye Mamadu Kasoke karamɔgɔ daba tunkara k'a daminɛ pankuru minnu bɛ n'u sonsorolen bɛ sɔrɔsiw ka fini minnu bɛ ni a yirala k'a fɔ ko lagosilen bɛ ni ka taa bila u ka samara la karamɔgɔ daba tunkara maa ma da bɛ ni sanniko la k'u bɛɛ lajɛlen bɛna wele k'u ɲininka kura ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara ko bi ta in de bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ kunu kan a ko fanga yɛlɛmana hakilina kura min bɛ bi karamɔgɔ daba tunkara jamana wari a tɛ buruja tuguni maa ma ne de kɔni jamana wari ta ni k'a dun k'i da maraka la k'a sɔrɔ i halala tɛ karamɔgɔ daba tunkara k'i b'a fɔnɔ ka bila foroba wagantɛ kɔnɔ fasiriba ko Mamadu Kasoke a ja ka gɛlɛ b'a fɔ ko jinɛ a ɲinina fɛ joona joona ka sɛbɛnfura in labɔ kura ye maa minnu tɔgɔ bɛ a bolo n'u kun dɛsɛlen don ka wele karamɔgɔ daba tunkara k'a k'a bɛɛ lajɛlen wele kelen kelen a k'u ɲininka kura ye hali minnu delila ka ɲininka yɔrɔ caman bɛ a fɔra k'olu kana wele o kun ye kunu ye o tɛ bi ye dɛ fanga yɛlɛmana karamɔgɔ daba tunkara Mamadu Kasoke n'o ye dɔgɔnɔkɛ ye karamɔgɔ daba tunkara a ja min bɛ i b'a fɔ k'a bɛ nɛgɛ ji min fasiriba ko sɛbɛnfura minnu dilen bɛ a ma a kɛn bɛ ka wele bila dɔɔni dɔɔni baaraw bɛ ka kɛ dibi la karamɔgɔ daba tunkara wari dunko kuma bɛ maa o maa nɔfɛ jamana miliyari maa kelen k'a salo ka taa n'a ye ko fɛn tɛ bɔ a la bilen k'o tɛ Mali ye tuguni dɛ fasiriba ko Mali ale tɛ sɛgɛnbatɔ jamana ye Mali bamanciya ni dunko juguya mun b'a kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara o de kɛn bɛ ka fantanw ka hakɛya minɛ ni ka na ni baarakɛbaliya ye a ko n'i y'a lajɛ sira minnu bɛ ka tiɲɛ nafolo minnu kan ka don a la maaw de b'a sara don ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye Mali yɛrɛ usine kow lajɛ wari minnu kan ka don a la maaw de b'a sara don ni ɲɔgɔn cɛ ka sarada to jamana kɔnɔ ko jamana bɛ jɔ cogo di a bɛ gɛlɛya Mamadu Kasoke karamɔgɔ daba tunkara a kɛra sababu ye nafolo caman bɛ ka wɔgɔbɛ ka bɔ maa caman bolo min ye foroba wagande k'a sɔnsɔn tɛntɛntɛn a ko hali bi nafolo dogolen minnu bɛ yen k'a daminɛ jamana kɔfɛ wo ka taa bila u ka foro kɔnɔnaw la wo karamɔgɔ daba tunkara ko Mali trésor bɛna fa sisan tɛntɛntɛn k'o kɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye dɔw ye olu ye boli dabɔ nka boli kɔni o n'a ta o ta ko boli tɛ dan kɛ an ka dankun n'o ye frontière ye a bɛɛ de minɛlen don maa si tɛ bɔ bilen
i mana i kunkolo datugu wo i mana i yɛrɛ kɛ dɔnbagalafili wo cɛden minnu bɛ frontière la n'i sera o b'i dɔn karamɔgɔ daba tungara fasiriba ko min ye o dɔnnen don min ye min kɛ jamana in kɔnɔ o dɔnnen don Mamadu Kasoke baara mun b'a bolo sisan joona joona o de y'a ka waritigiw wele a k'u ɲininka engrais feerela tɛ karamɔgɔ daba tungara engrais kolo k'a taga n'a ye Mali kɔnɔ ni k'o miliyari fana tila maa minnu y'o kɛ u bɛɛ bɛ yan nɔ ayiwa a ma kɛ tere ta de tile la fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara politiki ɲɛma caman bɛ yen u bɛ taa fara Bakari Togola kan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ Meme Sanogo ale ka sɛbɛnni don Bɔ Jabate namu Nkileku ji ani Ndomi ji nin bɛɛ ye ji ye nka ji kelen tɛ fiyewu Bɔ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Mokutari Kɔnɛ Mokutari ko a k'i k'a dɔn maa tanu don a bɛɛ lajɛlen kana bila awa ni k'i sa don kɔnɔ Bɔ Jabate i k'a dɔn Lansana Tamba Keita dɔ fara la jala kan commandant Jala dara Kamankun na Ngati Bɔ Jabate i k'a dɔn n'i y'a mɛn jamana kɔnɔ officier supérieur Lansana Tamba Keita a bɛ cɛdenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko commandant de brigade territoriale min ye Kati a n'a lamini commandant de compagnie territoriale gendarmerie min ye Bakɔfɔla ye ani Kan Bamakɔ Lansana Tamba Keita de don Bɔ Jabate jala in ma ɲɛ a la sabula a y'a ta tasuma bilen de kɔnɔ o kɛra dɛ n'i y'a mɛn sɛgɛsɛgɛli ka dansigi kɛ i k'a dɔn kojugukɛlaw la Bɔ Jabate i k'a dɔn jamana yɛrɛ ka lakana a k'i k'a dɔn n'i b'a cɛ ɲini Lansana Tamba Keita Bɔ Jabate ko in ma daminɛ bi sabula dankɔrɔba in ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o de kɛra sababu ye ɲɛmaaw k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ni jaladen ka kan jala min bi kɛ sababu ye min b'a to a bɛ dɔ fara cɛsiri kan Lansana Tamba Keita kuma min ayiwa ni commandant Jala dara Kamankun na a yɛrɛ ko a ko i k'a dɔn min kɔni ye awa hali bi dɔ ka fara baara kan nin kɔrɔ de y'o ye k'a fɔ min nisɔndiya ni nin jala in ye a ye dɔ de fara la kungo kan dɔ fara la baara kan dɔ fara la gɛlɛya kan sabula n'a fɔra i kɛra commandant ye o kɔrɔ de i k'i cɛsiri o kɔrɔ cɛdenw de b'i bolo o kɔrɔ jamana dalen don i la o kɔrɔ ko jamanadenw ka lakana an'u ka ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen bɛ kelen bolo tɔ de kan ka suna a man ka suna Bɔ Jabate a ko ale bɛ min faamuya commandant Jala la o ye a jɛɲɔgɔnw minnu b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko an sigilen don nin ye sabula nin kamalen min filɛ nin ye min ye Lansana Tamba Keita nin bi baara de kɛ sufara tile kan lafiya bɔta t'a ye Bɔ Jabate i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ani a bɔ baara yɛrɛ kadara kɔnɔ a ko i k'a dɔn a tɛ siran a tɛ tamakiya Bɔ Jabate fɛn min kɔni ye baara n'o y'ale ni minɛ ka ban a b'a kɛ n bɛ misali d'e ma hali sɛbɛnnikɛla b'a kɛ jɔnni bɛ se ka Asikari minɛ k'a datugu kaso la tile 3 Mali kɔnɔ yan Asikari taara bi ba Seydou Sila ka titre ko f'a k'o détourner sɛgɛsɛgɛli k'a kɛ a y'a minɛ k'a don wo la 3 jours a bɛ kaso kɔnɔ o kɛra bɛɛ ɲɛna yan Bɔ Jabate a ko cɛ minnu bɛ se ka ninnu kɛ jamana kɔnɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye a ko Lansana Tamba Keita i k'a dɔn a bɛ hadamaden de bonya fo ka taa fɔ a to ten Bɔ Jabate o de kɛra sababu ye i k'a dɔn a bɛ sigida o sigida la ani mɔɔw ka bɛn k'a daminɛ Mande Selenge Sangaribugu Kati Bɔ Jabate i k'a dɔn ani Bakɔfɛla a ko i k'a dɔn Lansana Tamba Keita waati bɛɛ a b'a fɔ hadamaden bonyani de bɛ kɛ sababu ye mɔɔ k'i yɛrɛ bonya sabula min ye civil ye olu de bɛ a bɔ finitigilakaw de u ka baara la wa fo k'i bonya babali t'a la siran t'a la nka min ye o y'o ye min kan ka kɛ don min Bɔ Jabate o ka kɛ a ko n'i ye Lansana Tamba Keita ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye san 12 Bɔ Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ɲɛmaaw ye ani faamaw a y'o baaraw de fana kɛ ka se nin ma sabula min ye garde corps ye Lansana Tamba Keita a ye nin kɛ ni hakili b'a la min ye Zumana Sakɔ ye a kun b'o nɔfɛ Ablaye Seku So a y'o a tugur'o nɔfɛ Yunusu Ture ani ayiwa Ibrim Boubacar Keita kelen min filɛ nin ye a delila ka k'o ka garde corps Bɔ Jabate a ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye min kɔni y'a to ayiwa dankɔrɔba in ye fɛn caman ɲɛdɔn ka hadamaden yɛrɛ dɔn baaraw kan ka tɛngu k'a tilen cogo min na a y'olu dɔn a nana kɛ commandant de brigade ye min ye Sangaribugu san 2001 Selenge 2008 mars kalo tile 7 2011 Bɔ Jabate i k'a dɔn o den nana kɛ wuli ka jɔ sa min kɔni ye commandant de la gendarmerie Lansana Tamba Keita Bɔ Jabate a bilala brigade territoriale la Bamakɔ kura o donnama in kama wuli ka jɔ minnu bolo dara o fana sɛbɛnnen bɛ tariku la Bɔ Jabate kabini o kɔni kɛra sa min ye Kanajigila ye Wɛnzɛndugu min ye awa Mamaribugu ye Bɔ Jabate nin bɛɛ lajɛlen nana d'a ma ka sababu kɛ ka fiyɛ barika bonya waasa baara ka se ka kɛ a ko 2018 min ye commandant brigade nationale min ye Jalakɔrɔji ye Wɛnzɛndugu ani brigade minnu bɛ ba sanfɛ Sangaribugu Bandumayanfan Rive gauche voilà
Sangarebugu Safo min ye Ngabakoro droit brigade de recherche min ye a dugudama ani Bamako kura wajaba te nin bɛɛ lajɛlen de b'a ka fiefie kɔnɔ a ko commandant Ngura Lansana Tamba Keita an kɔni b'a fɔ Ayisa Garabu mon commandant wa i b'a dɔn a ka min ka di ne ye a ka yɛlɛ misɛn a bɛ se yɛlɛ la dɛ wa a b'i to yɛlɛ la ka tiɲɛnikɛla ka tiɲɛni dɔn k'a ban ko a ye nin bila girin kɔnɔ k'a sɔrɔ hali a ma gɛlɛya a b'a ka baara dɔn koyi mon commandant je suis au garde à vous wa n bɛ min f'i ye i sigi k'a lajɛ colonel Jala y'o tɛ mɛn tuguni o tɛ mɛn tuguni dɛ bon est-ce que bi ko yɛrɛ dɔn colonel Jala o tɛ mɛn tuguni a kuma commandant bi colonel ɲɛ n'i bɔra capitaine na i bɛna kɛ commandant ye ok awɔ a tun bɛ capitaine na a nana kɛ commandant ye ni commandant bɔra yen o tuma i bɛ taa dɔɔni fo ka taa bila a bɛ colonel la sɔrɔ a tɛ mɛn ala n ka cɛ ɲɛnafin bɛɛ la bi sa jɔnni bamanan sɔrɔsiden don ale de bɛ ni jalaw dɔn hali tiri ni fɛn minnu bɛ kɛ a b'a bɛɛ f'i ye sɔrɔsiden don ala sɔrɔsiden don a kan k'o dɔn ala ka kɛnɛya di Dankɔrɔ ma a kana joona yarabi nɛgɛ kɛrɛfɛ Buwajabate an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin Murujan a n'a lamini Buwajabate i k'a dɔn jɛmukan in mana boloda Murujan n'a lamini i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'an lamɛn ala ni ayiwa min ye arajoso mɛn Murujan ni alu y'a ɲɛmaa ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin min ye dugutigi ye min ye ayiwa Semolina Jara Murujan ka taa se ayiwa min ye Koyira min ye Dugabugu Wɔlɔkɔrɔ Geledo Dalibugu i k'a dɔn Tala Dabo Makana ani dugu min n'u k'a ma ko Ɲamana Murujan an ka foli ni tandu bɛ ka ɲɛsin awa Murujan ɲɛmɔgɔw ma min ye maire ye Seku Kɔnɛ Sebe o de ye awa Buhari Mayiga ye sous-préfet Bala Kamara min ye kafo ɲɛma Madame Tarawele Fatumata Jara an ka foli tandu bɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ala ni alu Tarawele sababu Murujan radio so directeur n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tungura ne bɛ tigɛ don zere nin y'u ka bɔli ko 81 ye bi araba kalo in tile 23 karamɔgɔ dɔ bɛ tungura fasiriba n'o ye fulakɛ Usmani numukɛ Usmani Balo Usmani Balo karamɔgɔ dɔ bɛ tungura a ko an ka taa école nationale de police la mun bɛ yen min ye sous-officier 4 k'u y'u tigɛ n'u sen bɛɛ lajɛlen ko ni ka bɔ policiya la karamɔgɔ dɔ bɛ tungura fasiriba ko nin ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya min ye polisi kuraw ye maa 2000 ani maa 114 jamana ye polisiya dɔnniya ta ka d'ulu ma karamɔgɔ dɔ bɛ tungura ni ka faso fini d'u kana k'u kɛ polisi ye o baaraw o bɛɛ lajɛlen sabatira septembre kalo tile 17 école nationale de police la fasiriba ko ka kɔn o ɲɛ kalo tile 16 dɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungura min ye conseil de discipline ye polisi kɔnɔna yɛrɛ la u nana jateminɛ kɛ ni maa 4 ko ni polisiya man kan ni maa 4 u ye mun ni mun kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungura n'i y'a lajɛ fɛn minnu bɛ polisiya sariyaw kan sɔsɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tungura u bolo minɛna saki kɔnɔ a ko min kɔni ye jagɛlɛya karamɔgɔ dɔ bɛ tungura ni ka taa bila kunbɔko la u y'o baaraw de boloda sabu minfɛnjugu mini ani suyɛni o sɛbɛkɔrɔ kɔn bɛ polisiya kɔnɔ a ko n'i ye ni maa 4 nɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungura u minɛna min ye kolangolo la maa fɔlɔ o ye Andrea Sangare ale bɛ première compagnie la karamɔgɔ dɔ bɛ tungura o kuma ko a tigɛ minɛna a bɛ ka juin min chambre indien fasiriba ko a ko Andrea Sangare tɛmɛnen kɔ maa 2 n'o ye Bakari Sise ale fana bɛ première compagnie na ale fana tigɛ minɛna karamɔgɔ daba tungara a bɛ ka juin min ɲɛgɛn kɔnɔna na o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen maa 3nan o ye Madu Gaku ale ye deuxième compagnie ye ale kɔni ka baara o de ye ka téléphone portable suɲɛ maa ma bɛ ko téléphone de b'i bolo école de police la dɛ i ɲinɛ n'i yɛrɛ kɔ dɔrɔn a b'i ka téléphone suɲɛ fasiriba ko maa min ka baara ye zominɛ n'o yɛrɛ kɛra suyɛni kɛba ye a ko ji ye jifilen sara fasiriba ko maa 4nan o ye Yaya Bagayogo ye Yaya Bagayogo ale ye première compagnie ye ale fana ka baara ye téléphone suɲɛ fasiriba ko ni maa 4 karamɔgɔ daba tungara u ye nin kɛwale jugu minnu kɛ u bɛɛ lajɛlen bolo minɛna saki kɔnɔ nka k'a ma kɛ bi dɛ a kɛra yanni seliba cɛ o tuma min ye conseil de discipline ale sɛbɛnfuraw lajɛ k'a yira k'a fɔ polisi ni nin waleyaw man kan abada o tuma u kan ka mun de kɛ sisan k'u tigɛ n'u sen ko ka bɔ polisiya la nka min ye Usmani Balo a y'a yira k'a fɔ fasiri kɛba ninnu gɛnni ka bɔ polisiya la o tuma ko kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ maa minnu ye
polisiya dɔnniya sɔrɔ maa minnu ye fini a gundo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ karamɔgɔ daba tun k'o gɛn k'o bila kari kɔnɔ k'o laban bɛ sɔn ka kɛ banmanci ye dɛ a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko yanni u b'u gɛn bi u minɛna waati min na nin kɛwale jugu la u tun man ka gɛn o waatiw de wa ka kɔn min y'u ka bɔli ye k'u kali Mali darapo la nka a ko a mana tigɛ da o da la jamana kɔni o tuma a ɲɛna dɔn o tuma min ye nin cɛ 4 ye o tuma k'u tun kɛra polisi tile 1 de tun b'u ni polisiya cɛ u kɛra kari kɔnɔ maa ye bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ zere kɔnɔna la Usumani Balo ale ka sɛbɛnni don Bɔjɔbate o commissaire o élève commissaire kabini a tali gɛlɛya donna a na o fana ye tiɲɛ u ye maa dɔw bɔ a la u ye maa dɔw bɔ a la u ye concours sɔrɔ fɛn o fɛn kɛra ko k'a kɛ a boli n'a fɛn bɛɛ u y'a bɛɛ sɔrɔ u y'olu bɔ a la ka taa maaw ta alors kɔlɔlɔ de ye nin ye a jaabi filɛ dɛ Bɔjɔbate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma actu économie o don Bɔjɔbate i k'a dɔn n'a fɔra maa ye baara kɛ a kan ka tanu o don Bɔjɔbate i k'a dɔn kabini du kara n'a nana douaniers kunna a don ni bi cɛ i k'a dɔn ɲɛta Bɔjɔbate i k'a dɔn Mali a bɛ dingɛ kɔnɔ min dingɛ ka don nka Mali baarakɛlaw sara a fɔ ko douaniers min ye du kara ye i k'a dɔn u kɛlen bɛ ka bɔda bɛ minɛ bɔda minɛni tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn Mali min ye fonctionnaire sara ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ngo n'a ta bɛɛ douaniers ka baara Bɔjɔbate o de ye kɛrɛfɛ mairie fana kɛlɛli ye o wuli ka jɔ fana u b'o sɛbɛkɔrɔ sɔn du kara n'a ka cɛdenw bravo tɛgɛrɛ kan ka f'u ye Sikaso min ye carton ye carton min n'o bɛ a wɔ fura ŋanamulenw kofɔ carton 1023 douaniers y'u tɛgɛ d'a kan Bɔjɔbate a ko nin ko in kɔni hakaja nin ka kan ka ɲɛfɔ k'a sɛbɛkɔrɔfɔ carton 1023 ŋanamu fura n'i y'a peser a bɛ taa tɔni 12 de la Bɔjɔbate a ko i k'a dɔn min ye a wɔ Sikaso douaniers ye u ka nin wuli ka jɔ kɔni i k'a dɔn a ɲɛn'u bolo kosɛbɛ brigade mobile d'intervention sabula direction régionale de la douane min ye Sikasokaw fɛ yen Bɔjɔbate i k'a dɔn u tɛ tɛmɛ fɛn na u tɛ fɛn bila ka tɛmɛ u ka wuli ka jɔ ni jija bolo dalen bɛ san kalo 12 a ko min ye nin wuli ka jɔ ninnu ye nin bɛ dɔ fara kuma bɛɛ sabula min ye du kara ko ten a ko i k'a dɔn douanier ka baara i fɔlɔ de b'a nafa sɔrɔ douanier ka baara i k'a dɔn jamana b'a tɔnɔ sɔrɔ douanier ka baara sini ani sinikɛnɛ mɔgɔw b'a tɔnɔ sɔrɔ i k'a dɔn san kalo 12 n'u ye ko kɛ a bɛ tila ka dɔ fara u ka ko kan min bɛ se k'a to hali bi u bɛ dɔ fara a wuli ka jɔ ni cɛsiri kan a ko tuma min n'u nana sɔmi Bɔjɔbate k'a dɔn Sikasokaw fɛ yen k'a fɔ ayiwa so dɔw bɛ yen a falen bɛ ŋanamu furaw la kunnafoni sɔrɔliw fɛ u ye wuli ka jɔ bolo da ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ u don ayiwa dukɛnɛ yɛrɛ la u ye carton lankolon dama min fililen u sɔmina k'a dɔn k'a fɔ min fɔra an ye i k'a dɔn a ko bɛ sɔn ka kɛ sɛbɛn Bɔjɔbate o yɔrɔ bɛɛ u ye so dɔw kari ka don ka taa sɔrɔ nin sokɔnɔna ninnu sɔsɔlen bɛ i k'a dɔn fura minnu man ka feere Bɔjɔbate k'a dun y'u tɛgɛ d'a kan Bɔjɔbate n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a fura caman bɛ yen min ni feereli man kan a fura caman bɛ yen min kɔni gɛnnen don nka u t'a dɔn i k'a dɔn lakana tigɛlamaw n'o ye police judiciaire ye ani gendarmerie u y'u tugu kɔ waasa sariya ka barika ka bonya ani sɛgɛsɛgɛli tuma min n'u yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ u ye daw kari a bɔ minɛn ninnu k'u kelen bɔ Bɔjɔbate i k'a dɔn hakaja nin kɔni kɛra janjo ye janjo min ni Mali ka san 60 yɛlɛmasali n'a bɛnna maa bɛ se k'a fɔ min ye du kara ye min ye douane directeur ye a n'a jɛɲɔgɔnw Mali kɔnɔ ani Mali kunna Bɔjɔbate u bɛ baara la nin kun ye sɛbɛn ye min ye Banzuma na Kane ka sɛbɛn don an ye min bɔ ayiwa actu économie a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tun wara dɔnw bɛ baara min na Sikaso a cɛ kelen bɛ a jɔyɔrɔ ka bɔ a la dɛ joni commandant Sidi Mokhtar Dambele chef de bureau de douane c'est quoi a jɔyɔrɔ ka bɔ a la dɛ an ka foli b'a ye Dugara kan k'a fo an ka foli b'a ye karamɔgɔ bita bila yan bita bɛ bila kunnafoni kuncɛ la Bɔjɔbate i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni in bɛ journal caman kɔnɔ an ma sɔn k'a maana nka a ka kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an b'a kalama o de ye an ka dɔnkilidala denmisɛn min bɛ yen Sidiki Jabate Bɔjɔbate ŋunuŋunu ni kuma minnu b'a nɔfɛ bi Bɔjɔbate n'an m'an jogo dɔn an yɛrɛ bolo bɛ k'an gala ye anw y'a wolo ne m'a fɔ tiɲɛ don ne m'a fɔ nkalon nka Bɔjɔbate nin ɲɔgɔnna kungo n'a y'i ka den sɔrɔ i ka jamana den sɔrɔ maliden kelen n'a bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ a bɛ se ka bɔ a dingɛ kɔnɔ cogo kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ k'a ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o bugɔ dɛ a y'o jogin dɛ a y'o kɛ tan Bɔjɔbate fɔcogo jugu
fojugujugu dɔw bɛ yen n m'a fɔ muso bugɔ ka ɲi ne m'a fɔ maa k'i ka muso bugɔ nka maa tɛ Mali kɔnɔ yan denmisɛnnin kunda k'a fɔ nin ɲɔgɔnna ma deli ka min sɔrɔ nin ye tiɲɛ dɛ ni maa si tɛ yen ni k'a fɔ k'i ma deli ka muso bugɔ kosɛbɛ Bodoti Sidiki ye denmisɛnnin ye sanga b'a la i k'a dɔn a wuli ka jɔn ni fɛnw o bɛ se k'a bila fili la ni fili kɛra an den walima an ka jamana den ni ɲɔgɔn na dɔnkilidalaba a ye Mali tɔgɔ bɔ bi cogo min mɔɔ man kan k'a fɔ an b'o kuma ta k'o tɛrɛmɛ bɛɛ de kan k'i jɔ Sidiki kɔfɛ k'a dɛmɛ nin ye tiɲɛ ani nin man kan ni tiɲɛ don nin ye tiɲɛ dɛ non Malien ko dɔ sera sa n'an m'a lajɛ Wajabate k'an yɛrɛ di walimaw ma sabula kunnafoni minnu bɛ Sidiki nɔfɛ maintenant c'est un artiste international Wajabate n'a kumaw taara yɔrɔ jan a bɛ se ka kɛ taamasiyɛn jugu ye walima a bɛ se ka kɛ sababu jugu ye a ma min ye a ka carrière ye n'o ye ɲɛtaa ye ka dɔ bɔ a la a b'a tiɲɛ donc malidenw kan ka wuli ka jɔ de kɛ hali n'a sɔrɔla a jo t'a la Sidiki jo t'a la ni ne yɛrɛ y'a sɔrɔ n bɛ gɔnkali d'a kun n b'a fɔ Fiston i jo tɛ nin na i n'o ka kan nka a man ka kɛ sababu ye an k'a fɔ an b'a lagosi diɲɛ seginna ni maa bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka don a la et ça c'est pas bon jamana wɛrɛ b'u ka denw dɛmɛ k'u kɔlɔsi Wajabate anw de bɛ kɛ sababu ye n'a fɔra kunkoni bɛ karisa la anw de bɛ kɛ sababu ye k'o wɔyiba k'o yɛrɛkɛ diɲɛ fan bɛɛ et bien pourquoi Mali denmisɛnw ka denmisɛnya na i n'i ka sunkuru bɛ kɛlɛ i b'a minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ o bɛ kɛ fan bɛɛ a bɛ bɛn a la a bɛ wuli ka taa nka kuma dama min bɛ nin ko in kɔfɛ a tɔ laban bɛ ɲini ka kɛ juguya ye an dun m'an k'o kɛ an yɛrɛw den la an m'an k'o kɛ Mali artiste la o man ɲi dɛ an bɛ transition dilan yɛlɛma bɛ daminɛ kabini sisan il faut changer a daminɛna dɛ Facebook ni fɛnw kan dɔw kelen bɛ ka kuma dɔw fɔ o bɛɛ banna non c'est pas bon o bɛɛ banna ça c'est pas bon an m'an k'o kɛ Sidiki la kuma lankolon fɔ lagosili kuma ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin sanga ni dawula min b'a la a mana taa diɲɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ ko Mali artiste de ye nin ye a ye prix joli sɔrɔ ka na n'o ye Mali il faut pas voir k'a fɔ ko Sidiki Jabate le fils de Toumani non il faut voir artiste malien Sidiki le malien c'est tout yede Wajabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila karamɔgɔ Dabatungura yan'an bɛ bi ta bila yan ni ye an kanubagaw ye u bɛ Tabakoto karamɔgɔ Dabatungura b'an lamɛn su fara tile kan Salifu Sanogo ale électricien Musa Ndiaye ale ye mécanicien Kulu ale fana mécanicien Haruna Traoré ale commerçant ye o kuma k'u ka foli b'i ye kosɛbɛ an ka foli ani tanu bɛ lamɛnbaa bɛɛ ye i k'a dɔn radio so minnu daturulen don an na Murujan ka na Bamakɔ Manca FM i k'a dɔn lamɛnnikɛlaw an ka foli bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma Wajabate ka taa bila fo san min ye ka tɛmɛ n k'i ɲininka Fana fɛ ka taa fo Awa Gundam ani Dire an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛ la sisan daani na min ye Burapile ani Sidi Farikɔnɛjɛ u bɛ n'u sɔnni d'a kan Wajabate i k'a dɔn surafana t'u ma du su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan